السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، وبعد۔ عزیز طلبہ اور طالبات، آئی پلس اکیڈمی میں آپ سب لوگوں کا استقبال ہے۔ ہم لوگ اردو قواعد پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ تعداد کے اعتبار سے اردو زبان میں اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے واحد اور ایک کا نام ہے جمع۔ واحد ایسے اسم کو کہتے ہیں جس سے صرف ایک چیز سمجھی جائے، ایک چیز، جیسے قلم، کتاب، لڑکا، لڑکی، گھوڑا، گھوڑی وغیرہ۔ اور جمع کہتے ہیں ایسے اسم کو جس سے دو یا دو سے زیادہ چیزیں سمجھی جائیں، جیسے گھوڑے، لڑکے، کتابیں، عورتیں وغیرہ۔ آج کے سبق میں ہم یہ معلوم کریں گے اور یہ پڑھیں گے کہ واحد سے جمع بنانے کا کچھ قاعدہ ہے یا نہیں۔ تو واحد سے جمع بنانے کا کچھ قاعدہ صاحب کتاب نے لکھا ہے، لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ اپنی اپنی کتابیں نکال لیں، اور میں جن قاعدوں کو کتاب سے دیکھ کر کے پڑھ رہا ہوں آپ انہیں غور سے پڑھیں۔ ضرورت ہوگی تو میں بورڈ پہ جاؤں گا اور وہاں باقاعدہ لکھ کر کے آپ کو سمجھاؤں گا کہ واحد سے جمع کیسے بنتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ نے کتابیں نکال لی ہوں گی۔ جمع بنانے کے 5 قاعدے اور 5 طریقے یہاں پر استاد محترم نے لکھے ہیں۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ جس اسم کے آخر میں الف ہو یا ہے ہو، الف ہو یا ہے ہو تو اسے یا سے بدل دیتے ہیں۔ الف کو یا ہے کو کس سے بدل دیتے ہیں؟ یہ سے، بڑی یہ سے، بڑی یہ سے۔ 2 یا ہوتی ہے، چھوٹی یا چھوٹی یہ اور بڑی یہ۔ تو بڑی یہ سے، جسے یا مجہول بھی کہا جاتا ہے، تو بڑی یا سے بدل دیتے ہیں تو واحد سے جمع بن جاتا ہے۔ جیسے لڑکا ہے، لڑکا کے الف کو بڑی یا سے بدل دیا تو ہو گیا لڑکے۔ گھوڑا ہے، گھوڑا کے الف کو بڑی یا سے بدل دیا تو ہو گیا گھوڑے۔ مرغا کے الف کو بڑی یا سے بدل دیا تو ہو گیا مرغے۔ اسی طرح سے بستہ کا لفظ ہے جس کے آخر میں ہا ہے، بستہ، اس کی ہا کو جو آخر میں ہے بڑی یا سے بدل دیا تو ہو گیا بستے۔ تو اس طرح سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ جس اسم کے آخر میں الف ہو یا ہے ہو تو اس کو بڑی یا سے بدل دینے سے واحد سے جمع بن جاتا ہے۔ جیسے لڑکا سے لڑکے، گھوڑا سے گھوڑے، مرغا سے مرغے، بستہ سے بستے وغیرہ۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جس اسم کے آخر میں یا ہو، یا معروف یا چھوٹی یا ہو، تو اس یا کو، یا معروف کو الف اور نون غنہ سے بدل دیں تو واحد سے جمع بن جاتا ہے۔ جیسے بلی ہے تو بلی سے بلیاں، میں بھی بورڈ پر چلوں گا تو آپ کو وہاں پھر سے سمجھاؤں گا۔ تو اس طرح سے جو ہے بلی سے بلیاں، اور مرغی سے مرغیاں، اور گھوڑی سے گھوڑیاں، ٹوپی سے ٹوپیاں وغیرہ وغیرہ۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ جس اسم کے آخر میں نہ الف ہو، نہ ہا ہو اور نہ ہی یا ہو تو اس کے آخر میں یا اور نون غنہ بڑھا دیتے ہیں۔
کون سے اسم کے آخر میں؟ جس اسم کے آخر میں نہ الف ہے، نہ ہے اور نہ یہ ہے۔ تو ایسے اسموں کے آخر میں کیا بڑھائیں گے؟ یا بڑھائیں گے اور نون گنہ بڑھائیں گے تو واحد سے جمع بن جائے گا۔ جیسے کتاب، کتاب کے آخر میں یا بڑھا دیا اور نون گنہ بڑھا دیا تو ہو گیا کتابیں۔ عورت ہے، عورت کے آخر میں یا بڑھا دیا اور نون گنہ بڑھا دیا تو ہو گیا عورتیں۔ اسی طرح سے میز ہے، میز کے آخر میں یا بڑھا دیا اور نون گنہ بڑھا دیا تو ہو گیا میزیں۔ چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی علامت نہیں بڑھائی جاتی، بلکہ وہی لفظ واحد بھی ہوتا ہے اور وہی لفظ جمع بھی ہوتا ہے۔ جیسے شعر واحد بھی ہے اور کبھی کبھی یہ جمع بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے شہر میں بہت سارے شیر گھس آئے، لیکن یہ لفظ جمع بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شعر عرض کر رہا ہوں، کہتے ہیں کہ اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی، حق گو آئینے جمع مرداں، حق گوئی و بے باکی۔ آئینے جمع مرداں، حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ تو شعر کی جمع شعروں بھی آتی ہے، لیکن لفظ شعر کبھی جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے گھر ہے، بولا جاتا ہے ہمارے گھر آ گئے، لیکن گھروں میں بھی گھروں میں یعنی گھر کی جمع گھروں بھی آتا ہے۔ پانچواں قاعدہ ہے کہ جب کسی حرف کے پہلے حرف مطلب وہ حرف تاجی نہیں، بلکہ حرف جو اصطلاحی ہے، یعنی جو اپنا معنی خود نہیں بتاتا ہے بلکہ کسی دوسرے کلمہ کے ساتھ مل کر بتاتا ہے، وہ اعلیٰ حرف، جیسے سے، میں، نے، پر وغیرہ۔ یہ جو حرف ہیں، ان حرفوں کے پہلے اگر کسی جمع کا استعمال کیا جاتا ہے تو اکثر ہمیشہ نہیں، اکثر اس میں واو اور نون گنہ یا یہ اور نون گنہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ میں، سے، نے، پر وغیرہ سے پہلے اگر کوئی جمع لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے واحد سے جمع بنانے کا قاعدہ لکھتے ہیں کہ کسی حرف کے پہلے کسی جمع کا استعمال کیا جاتا ہے تو اکثر اس میں کیا بڑھا دیتے ہیں؟ واو اور نون گنہ یا یہ اور نون گنہ بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے کتوں کو دیکھو، اب یہاں کو یہ حرف استعمال ہوا ہے، اس سے پہلے لفظ ہے کتوں، تو اس میں کتا میں الف کو حذف کیا گیا ہے اور واو اور نون کا اضافہ کیا گیا ہے تو کتوں۔ اسی طرح سے ہے کرسیوں پر بیٹھو، کرسیوں پر بیٹھو، اب کرسی ہے، کرسی کے بعد واو اور نون گنہ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ایسا ہی ہے لڑکیوں نے کہا، اب یہاں لڑکی کے بعد واو اور نون گنہ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ اور نون گنہ کی مثال جو ہے یہاں پر نہیں دی گئی ہے، یہ اور نون گنہ کی مثال یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ بہرحال میرے خیال میں آپ لوگ سمجھے ہوں گے، اور اگر نہ سمجھ میں آیا ہو تو مجھے بتائیں تاکہ میں باقاعدہ ایک ایک قاعدے کو بورڈ پر لکھ کر کے اور مثالوں کے ذریعے اسے اچھی طرح سے واضح کر دوں۔ آپ بتائیں کہ کیا آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے آ گیا ہے یا ایک ہی بورڈ پر لکھنے کی ضرورت ہے؟ جی، آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو میں بورڈ پہ چل رہا ہوں اور میں ایک ایک قاعدے کو بورڈ پر لکھ کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کس طرح سے واحد لفظ سے جمع بنایا جاتا ہے۔ واحد سے جمع بنانے کے طریقے۔ پہلا طریقہ
या पहला कायदा क्या बताया गया है? पहला कायदा ये बताया गया है कि ऐसा लफ्ज़ जिसके आखिर में अलिफ हो या हे हो, क्या हो? अलिफ हो। जैसे लड़का, ज़्यादा मिसालें नहीं लिखेंगे वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, शुबे में मुब्तला हो जाएंगे। लड़का, अब देखिए आप कि इसके आखिर में अलिफ है, या जिस लफ्ज़ के आखिर में हा हो, जैसे बस्ता, इसके आखिर में हा है। अब कायदा ये बता रहे हैं कि जिस इस्म के आखिर में अलिफ है या जिस इस्म के आखिर में हा है तो उसको क्या करेंगे? उसको हज़फ कर देंगे और बाकी जो बचता है उसके आखिर में क्या बढ़ा देंगे? उसके आखिर में याए मजहूल, याए मजहूल बढ़ा देंगे तो जमा बन जाएगा। जैसे लड़का, लड़का से लड़के, लड़का से लड़के, और बस्ता से, और बस्ता से बस्ते, ये हो गया। दूसरा कायदा क्या है? दूसरा कायदा ये बता रहे हैं कि जिस इस्म के आखिर में या हो, जिस इस्म के आखिर में क्या हो? या, याए मारूफ, जिस इस्म के आखिर में ये या हो, जैसे लड़की, मुर्गी, घोड़ी, घोड़ी, कह रहे हैं ये कि जिस इस्म के आखिर में या हो तो क्या करेंगे? उसके आखिर में हम क्या बढ़ा देंगे? उसके आखिर में हम बढ़ा देंगे, आखिर में क्या बढ़ाएंगे भाई? आखिर में बढ़ाएंगे अलिफ, अलिफ, और नूने गुन्ना, नूने गुन्ना, जिसकी शक्ल क्या है? ये नूने गुन्ना, यही बढ़ा देंगे। ऐसे लफ्ज़ जिनके आखिर में या है उनके आखिर में क्या करेंगे? अलिफ बढ़ा देंगे और नूने गुन्ना यानी ये बढ़ा देंगे। अब जैसे देखिए लड़की है तो इसको हम पूरा बरकरार रखेंगे और इसके आखिर में हम क्या कर देंगे? या के साथ अलिफ और नून गुन्ना, तो क्या हो गया? लड़कियां। मुर्गी है तो क्या हो जाएगा? मुर्गियां। और घोड़ी है तो इससे क्या हो जाएगा? घोड़ियां, घोड़ियां। घड़ी का लफ्ज है, घड़ी से घड़ियां, वगैरह वगैरह। तो ये दो कायदे हुए। 3 नंबर का कायदा है। 3 नंबर के कायदे के बारे में बताया गया है कि ऐसा इस्म जिसके आखिर में ना अलिफ है, अलिफ भी नहीं है, और हा भी नहीं है, और या भी नहीं है, ऐसा कोई इस्म है जिसके आखिर में ना अलिफ है, ना हा है, ना या है। मिसाल के तौर पर औरत, औरत। इसी तरह से जो है किताब, किताब। औरत है, किताब है, या मेज है, मेज, मेज। तो कह रहे हैं कि ऐसे लफ्ज जिनके आखिर में ना अलिफ हो, ना हे हो, ना ये हो, तो इनकी जमा कैसे बनाएंगे? कह रहे हैं कि इनके आखिर में क्या बढ़ाएंगे? याए मारूफ, या बढ़ाएंगे, और क्या बढ़ाएंगे? नूने गुन्ना, ये नूने गुन्ना, ये बढ़ा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? वाहिद से जमा बन जाएगा। जैसे देखिए आप, औरत से औरतें, औरत से औरतें, किताब से किताबें, और मेज से मेजें।
ये हो गया 4 नंबर। चौथा कायदा बता रहे हैं, चौथा कायदा बता रहे हैं ये कि बहुत से अल्फाज, एक कायदा नहीं है, बस एक तंबीह समझ लीजिए या एक फ़ायदा समझ लीजिए। कह रहे हैं कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो वाहिद भी इस्तेमाल होते हैं और जमा भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैंने कहा था आपसे कि जैसे शेर, शेर इसको हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि जंगल में शेर दहाड़ा, जंगल में शेर ने दहाड़ा। अच्छा, इसी लफ्ज़ को हम जमा इस्तेमाल करेंगे तो कैसे इस्तेमाल करेंगे? शहर में शेर घुस आए, घुस आए। अब देखिए यहाँ इस जुमले में यही लफ्ज़ शेर जमा इस्तेमाल हुआ है, शेर घुस आए। जब ऐसा बोलेंगे तो सुनने वाला ये समझेगा कि बहुत सारे शेर घुस आए हैं, एक ही नहीं आया है। अच्छा, पांचवा बता रहे हैं कि पांचवा कायदा क्या है वाहिद से जमा बनाने का। कह रहे हैं कि जब किसी हर्फ के शुरू में, मैंने आपको हर्फ बताया था कि इस्तिलाही हर्फ मुराद है, जैसे जैसे में, से, को, ने, पर वगैरह, ये सब हुरूफ है। इन हुरूफ से पहले अगर कोई लफ्ज जमा इस्तेमाल हो रहा है, कोई लफ्ज जमा इस्तेमाल हो रहा है, तो कह रहे हैं कि उनके बनाने का कायदा ये है कि उनके शुरू में क्या बढ़ा दीजिए? वाव, वाव बढ़ा दीजिए, वाव बढ़ा दीजिए। और क्या बढ़ा दीजिए? नूने गुन्ना, ये नूने, इसको इस शक्ल को कहा जाता है नूने गुन्ना। तो वाव और नूने गुन्ना, या क्या बढ़ा देंगे? या मारूफ, और यही नूने गुन्ना, नूने, जब ये बढ़ा दिया जाएगा तो जमा बन जाएगा। जैसे मिसाल है कुत्तों को देखो, देखो। अब यहाँ देखिए को, ये हर्फ है, हर्फ से पहले जमा का इस्तेमाल हुआ है। कुत्तों, इसको कुत्ता से कुत्तों बनाया गया है, तो कैसे बन गया ये? कुत्तों के अलिफ को गिरा करके वाव और नूने गुन्ना का इजाफा किया गया है। इसी तरह से है कुर्सियों, कुर्सियों पर बैठो, बैठो। अब देखिए यहाँ ये कुर्सी, कुर्सी से कुर्सियों, वाव और नून गुन्ना का इजाफा किया गया है। इसी तरह से लड़कियों ने कहा, लड़कियों, लड़कियों ने कहा। अब यहाँ इस मिसाल में ने, ये हर्फ है, ने से पहले लड़कियों का लफ्ज है, लड़की से लड़कियों, वाव और नून गुन्ना का इजाफा करके लड़की से लड़कियों बनाया गया है। मेरे ख्याल में अब आप अच्छी तरह से इसे समझ गए होंगे और आपने अपने अपने जहन में महफूज कर लिया होगा। अब हम इसी चीज़ को सवालों जवाब की शक्ल में महफूज करने की कोशिश करते हैं। इसलिए अब आप अपनी अपनी किताबें अपने बस्तों में रखें और कापियां और कलम निकाल लें। मैं यहाँ पे इस सबक के ताल्लुक से भी 2 सवालों के जवाबात आपको लिखाऊंगा। पहला सवाल जो होगा उसे मैं पहले नोट करूंगा, दूसरा सवाल बाद में लिखाऊंगा उसका जवाब। तो आप कापियां और कलम निकाल लें और जिस तरह से मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ उसी तरह से आप उन्हें अपनी अपनी कापियों पर नकल कर लें। सवाल नंबर 1, अदद या तादाद के एतबार से इस्म की कितनी
किस्में हैं और कौन कौन। हर एक की तारीफ मिसालों के साथ लिखिए। जवाब नंबर 1, अदद या तादाद के एतबार से इस्म की 2 किस्में हैं। नंबर 1 वाहिद, नंबर 2 जमा। नंबर 1 वाहिद। वाहिद ऐसे इस्म को कहते हैं जिससे किसी एक चीज का इल्म हो, जैसे कलम, किताब, कुर्सी, मेज, लड़की, लड़का वगैरह। नंबर 2 जमा। जमा ऐसे इस्म को कहते हैं जिससे 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का इल्म हो, जैसे लड़के, लड़कियां, औरतें, मुर्गे वगैरह। इस सबक के ताल्लुक से जो दूसरा सवाल है, वो दूसरा सवाल मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ। सवाल नंबर 2, उर्दू में वाहिद से जमा बनाने के क्या तरीके हैं? मिसालों के ज़रिए वाज़ेह कीजिए। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, उर्दू में वाहिद से जमा बनाने के जो कायदे हैं आपने उन्हें पढ़ा है, लेकिन इस सवाल का जवाब अभी नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि आज के सबक के लिए आपके लिए जो वक्त दिया गया था वो ख़त्म हो गया है। लिहाजा हमारी मजबूरी है, इंशाअल्लाह इस सवाल का जवाब हम आने वाले सबक में मालूम करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह कल फिर हमारी मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।